प्रेज द लॉर्ड। मो प्रिय भाई भौणी और मो प्रिय आपा समस्त को आज मु आपण मान निकट में गोटे वचन पढ़ा जाऊँगी जहाँकि लिखाई जहन लिखित सुसमाचार 15 अध्यायर मु 1 ठारू 3 पर्यंत पढ़ा जाऊँगी। मु प्रकृत द्राक्षालता पुणी मोहर पिता कृषक मो ठारे थिबा जे कौन सी शाखा फल न फले ताहा से काटी पकाती आउ जे कौन सी शाखा फल फले अधिक फल फलिबा निमंते से ताहा परिष्कार करती। मु तुम्हारे जो वाक्य कही से तुम मैंने परिष्कृत हो सारी अछ। मो ठारे रुह से मु तुम मान ठारे रही। शाखा जेपरी द्राक्षालतारे न रहिले निजर फल फली पारे नहीं सेहीपरि तुम्हें माने मध्य मो ठारे न रहिले फल फली पार नहीं। आमेन। मो प्रिय भाई मन प्रिय बापा समस्त को कहूँगी आम जब प्रभु ठारे रही तो आम फल फली पारिबा नहीं। तो परमेश्वर ये मैं जीजस कहते कि ये परिष्कार कर माने किपरि परिष्कार करे से कहते माने तौक लिखाई वचन द्वारा परिष्कार करे जेपरि वचन आम केते इम्पोर्टाट से आमको जानवर अच्छी जोड़ा मैंने गोटे नोट कर जोड़ा लिखाई आम हित उपदेश जो पढ़ा से हित उपदेशर 1 अध्याय 7 लिखाई सदा प्रभु विषय एक भय ज्ञानर आरंभ मात्र निर्बोध लोके ज्ञान और उपदेश तुच्छ बोध करती। तो मोर कहे कथा यहाँ जे प्रभुंकर जो विषय आम जदि वचनटा पढ़ा तो जाकि आम जापर जे भय कौन मन कौन सी गोटे पाप करने जाऊा तो प्रभुंकर वचन जदि आम पाखे अच्छी तो हमको भय जात हो आम पाप करने को जापर नहीं। आउ जहा फल आम जो पाप करने को डरवा प्रभुंक वचन जो आम हृदय रम जो पाप करने को डरवा तो से समय कौन हो ना आम गोटे गोटे फल आम हृदय ना कि जात हो जो फल को ना आत्मिक फल कहते से फल प्रत्येक मनुष्य पाखे थाए आम समस्त आम जानी था से पिलाटा भल पिलाटा टिके रागी जाऊँगी माने आम समस्त हृदय गोटे आत्मिक फल अच्छी किए रागी न थाए किए शांत थाए किए दयालु लोक थाए किए माने अनेक साहाय्य करिया गुण थाए प्रत्येक पाखे अच्छी गुण किंतु मोर कहार अच्छे जे आत्मिक गुण किपरि अच्छे आम पाखे जदि आम पाखे आत्मिक गुण नाही तो आत्मिक गुण आम किपरि पाइबा जहाँकि वचन लिखाई जे तो आत्मा गुण कौन कौन आ आत्मा फल कौन कौन आमर गुण ही गोटे गोटे फल जोटा कि नहीं कि परमेश्वर गछ माने गोटे मनुष्य को कह जाइए आउ फल माने जनकर माने आत्मिक आत्मार जो माने फल कहते माने आम गोटे गोटे व्यवहार गोटे गोटे गुण को कहते जहाँकि मु आउ गोटे जोटा माने मु प्रभु वचन रू जोटा कि बाइबल पाई अच्छी आत्मा फल कौन गालातिया 5:22 लिखाई किंतु आत्मा फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वसता मृदुता और आत्मसंयम यही समस्त विरुद्ध रे कौन सी व्यवस्था नहीं। जदि यही सब जदि आपण मानकर हृदय अच्छी तो यहीटा करने किसी व्यवस्था ही दरकार नहीं माने किसी तू एडा करे ना तो जन को जब आम प्रेम करुचु तो कहीं माने एमती प्रेम जो साहाय्य करुचु भल भद्रता अच्छी आम कहीपर तू एमती कहीं करुचु बोले कहीं आम भल गुण देखिले आम समस्त खुशी होचु सेटा पे कौन सी व्यवस्था नहीं। तो मोर कह था जेपरि वचन लिखाई जे माने परमेश्वर माने जीजस नहीं कि परिष्कृत करती तो परिष्कृत किपरि करती कहे जो मैंने मो वचन शुणी सारी अच्छ से मैंने परिष्कृत हो सारी अच्छ माने तांको वचन ही कोटा जोड़ा नहीं कि आम बाइबल जहाँ लिखाई जहाँ जहाँ लिखाई आम से सब जदि पढ़ी रखा हृदय रखा जदि आम मनन करवा माने मनन माने मन पकेबा से विषय को आम दोहराउथिबा तो आमर जहाँ फल आम गोटे फल उत्पन्न हुए जोटा कि आमर आत्मिक फल जोटा मुझे पढ़ी गालातियर सेहीपरि आमको नहीं कि परमेश्वर जो आम साथी आम लगी रहा जोटा लिखाई जीजस कहते मु तुमको जो वाक्य कही अच्छी से जो तुम्हें माने परिष्कृत हो सारी अच्छ माने परमेश्वर माने जेकोसी माने जीजस जोटा भी कही से आम ना कि परिष्कार हो सारी अच्छे अलरेडी परिष्कार आम अलरेडी हो सारी अच्छु तो आमको आउ एमती ना कि आउ थे मुझे परिष्कार हेबी जीजस कहते कि तुम मरी अच्छी जे मत विश्वास कर सी उद्धार पाइब ताको आम विश्वास करवा ही गोटे आमर परिष्कार हेबार गोटे जोटा परिष्कार हेबा माध्यम आम कौन हो गोटे गोटे आम फल उत्पन्न हो जमी कहे
ତଳକୁ ତଳ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି କି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ସେ ସଫା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଜିଜସ୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ବହୁତ କଣ୍ଟାଳିଆ ହେଇଗଲା କି ବହୁତ ଝାମ୍ପୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ତ ସେଇଟା ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ତାକେ ସେ ଭଲରେ ବଢ଼ୁ କହିକି। ସେହିଭଳିଆ ନାହିଁ କି ଜିଜସ୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଠାରେ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉଟା ମରିଯାଇଥିବ ଶାଖାଟା ସେଇଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ତାହା ସହିତ ସହିତ ଆଉ ଅଲଗା ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହା ସାଥିରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ହେଲେ ପରିଷ୍କାର କେମିତି କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବଚନ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବଚନରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗିକି ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗିକି ଅଛୁ ତ ଆମର କିଛି ବି ମାନେ ଏପରି ହେବନି କି ଯେ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ସବୁ କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବଚନ ସହିତ ଯଦି ଲାଗିଅଛୁ ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ ଗୁଣ ସେଇଟା ଆମର ବାହାରି ଯିବ। ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ହିଁ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କି ଏ ଝିଅ ପାଖରେ କି ଏ ପୁଅ ପାଖରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିବେ। ତ ମୋର କହିବାର ମୁଦ୍ଦା ଏଇଟା ଅଛି କି ଯେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକାର ସହିତ ମାଗୁନୁ କି ଯେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କର କହିକି। ତ ଆମର ହୃଦୟରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, ତ ଆମେ ଯଦି ବଚନକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ବଚନ ନେଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୟ ଦେଖାଇବ କି ନାହିଁ ତୁ ଏ ପାପ କରେନା, ତୁ ଜଣକୁ ରାଗେନା, ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ବତାଇବ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଉ। ଆମେ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲି, ଯେଉଁ ବଚନ ପଢ଼ିଲି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି, ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଚନରେ ହିଁ ଏହିପରି ଅଧିକ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକ ମାନେ ନେଇକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜିଜସ୍ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କୁହନ୍ତି, କାହାକୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୋତେ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ଏଇଠି ଯେ ପରିଷ୍କାର ଯଦି ଆମକୁ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ପାପରୁ ଦୂର ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାଇକି ଆମେ ଅଧିକ ଫଳବନ୍ତ ହେବା। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।